नाज़रीन, इस वक्त डी चौक में एक मद्देनजहद उन्होंने धरना दिया हुआ है। सेंटर मुश्ताक इनका नाम है। आप असम्बली में सेनेट में भी आप इनके बयान सुनते रहे होंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही मद्देनजहद रहा है जो इस धरना दिए हुए फ़लस्तीन के में और के खिलाफ। ये छोटा सा लेकर जुर्रत को सलाम मैं पेश करता हूँ जी। मुश्ताक साहब, आप बताएं कि आपको कैसा ख्याल आया कि आप इतना बड़ा जो है इतना बड़ा मसला लेकर दुनिया को बताएं। हमें हमारे दर्द ने मजबूर किया है। बच्चे कट रहे हैं, खवातीन कट रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, बच्चे भूख से तड़प तड़प जान दे। सोफिस्टिकेटेड आप इस्तेमाल हो रहा है और ये 235 से हो रहा है और पूरी दुनिया पर मोबाइल पर इसको देख हम नहीं सकते। हम तो सुबह जीते हैं मरते हैं, हम जीते हैं मरते हैं। हमारी तो जिंदगी बेमानी हो गई है। हमारे घर में सो, हमारे घर में मातम है। हम इस वक्त डी चौक में एक धरना जारी है और उस धरने का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन की जो मुजाहिदीन फ़लस्तीन के निहत्ते लोग, उनके लिए ये धरना है। और ये आप देख रहे हैं, ये सेंटर साहब हैं जिन्होंने ये धरना दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर दी और ये लोगों से बातें कर रहे हैं। यहाँ जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम ये ख़वातीन भी बैठी हुई हैं यहाँ पर। ख़वातीन भी कैंप में शामिल हैं, धरने में शामिल हैं। ये बज़ाहिर बहुत कम लोग हैं लेकिन इब्तिदा इन्होंने की है। और ये तारिक कमाल बासी साहब बैठे हुए हैं। ये सही क्या कहेंगे बासी साहब, ये धरने के बारे में आप बताएं कुछ। देखें जी, ये धरना जो है ना जी, ये आलमे इस्लाम का एक छोटा सा मज़ाहिरा यहाँ कर रहे हैं। हमारे बात की 25 लाख की बेहिस आबादी, उसमें से हम चंद हज़ार लोग यहाँ हैं जी, हज़ार भी नहीं है जी। तो मैं इस्लामाबाद के लोगों को कहूँगा कि इस्लामाबाद में रहते हुए, इस्लाम का नाम लेते हुए, खुदा रा यार, ये तो आपका हक बनता है कि आप डी चौक में आएं, इनका साथ तो देना यार। आपको हम ये नहीं कहते कि एक दिन के लिए आप आएं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप 2 घंटों के लिए आएं यार, बच्चों को लेके आएं। फ़लस्तीन के लोगों को आपने देखा है बच्चों का किस तरह वो कत्लेआम कर रहे हैं। कल ये हम पे भी होगा, आप याद रखिएगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला हमारे ऊपर किया ना, याद रखिएगा, अगर अब आप ना निकले तो उससे ज़्यादा भयानक ज़ल्ज़ला हमारे ऊपर अल्लाह ताला देगा। असफला साफिलीन लोग शामिल हो गए हैं। अल्लाह ने जगह की कसम खा है, वत्तीन वज़ैतून व तूरे सीनीन वादल बलदिल अमीन। कसम है जैतून की, अंजीर की, तूरे सीना की और अमन वाले शहर मक्का की। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। वो इस्लामाबाद वाले 25 लाख लोगों, तुमको ऐसन तरीके से अल्लाह ने बनाया है। आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, सुम्मा असफला साफिलीन, फिर इन्हीं लोगों को हमने उल्टा फेर कर सब नीचों से नीच कर दिया। नीच कौन होते हैं तमाम लोग जानते हैं। खुदारा 25 लाख लोगों, 1 लाख निकल आओ, 50,000 निकल आओ, 10,000 निकल आओ, 5,000 निकल आओ, नीच तो ना बनो ना। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और करेंगे जी। आप बोलिए। सबसे पहले तो बात ये जो इसराइल है, इसराइल के साथ जो हिटलर ने किया था बिल्कुल दुरुस्त किया था। 1939 में इनको कोई जगह नहीं देता था। ये फलस्तीन में मेहमान बन के आया और काबिज हो गए। और ये इतने कमीने लोग हैं कि जिनके लिए मेहमान बन के आए और जिन्होंने मेहमान नवाजी की, आज उनके बच्चों को ये उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर मुझे ये अफसोस है मुसलमान ममालिक पर, हम 57 मुसलमान ममालिक हैं और ये छोटा सा इसराइल जिसकी आबादी 70 से 80 लाख है और उसने पूरे मुसलमानों के पीछे ये हमारा जो पाकिस्तान है, हम एटमी पावर हैं
اور ادھر دیکھ کے ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، اور یہاں پہ ہم جب یہ مشتاق خان صاحب جو ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں کہ وہ ادھر نکلیں اور دھرنا دیا ہوا ہے، تو یہ لوگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کو ہماری طرف سے ریکویسٹ ہے پاکستانی حکومت کو، جو نامعلوم لوگ ہیں ان کو، کہ کم از کم آپ ان لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ ایسا تو نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، تو جو ہیں کم از کم مسلمان جو ممالک اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پاکستان میں جتنے بھی یہ ڈی چوک میں اسلام آباد والے ہیں ان کو کہیں گے کہ احتجاج میں شامل ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اور جو میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں اس کا فوری طور پر بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو معاشی طور پر کریش کیا جائے۔ یہ جتنی ان کی مصنوعات ہیں یہ بینگ مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں اور کوئی ان کا جو استعمال نہ کرے۔ وکلا برادری، یہ پہلے السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ وکلا برادری کو پہلے بھی جو ہے نا ہم آتے بھی رہے ہیں، میں اپنے ساتھ 3-4 وکلا کو لاتا رہا، اور میری ان سے سب سے، بلکہ وکلا سے نہیں، یہ ہم سب کا کامن جو ہے نا ایک وہ درد ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی ماند ہے، اگر اس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو میرے اپنے وکلا برادری جتنے بھی، بلکہ یہ جو جناب نے یہ انہوں نے عرض کیا کہ 25 لاکھ آبادی ہے اسلام آباد کی، تو اس میں 1 لاکھ بھی، کیونکہ یہ ہم سب کا کامن مسئلہ ہے، جس طرح پہلے انہوں نے فلسطین کو، یہ اسرائیل تمام امت مسلمہ کو الگ الگ کر کے کہا رہا ہے۔ پہلے امریکہ اس کا بغل بچہ ہے، بغداد، یہ عراق، افغانستان، لیبیا، جتنے بھی ممالک ہیں وہاں انہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ تو یہ میں ان سب بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہاں تشریف لے آئے، اور میری تمام اسلام آباد سے، بلکہ پورے پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب تکلیف ہے، ہم سب کے بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ کیمے کی طرح وہ کاٹ رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، میں بھی اس پر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانی، ہم سب کو جو ہے نا نکلنا چاہیے، اور میں امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ابھی تک کسی مسلم ملک کے سوائے ایران کے اور چند ممالک کے کسی نے فلسطینی مظلوموں کی، معصوموں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری مثال ایک جسم کی ہے، ہم سب اس کے حصے ہیں، اگر ایک جگہ تکلیف ہے تو ہم سب نے مل کر اس تکلیف کو دور کرنا ہے۔